molen. Ukuran besar ya. Yay, ho 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 ho. Wow, ini senjata mainan teman-teman. Wis, mobil truk molen kecil. Nice. Wow, lihat, ini mobil balap. Ooh, this is very Nah, cool. apa ini teman-teman? Wow, badak teman-teman. Ada buaya juga nih. Wow. Wih, mobil bus Tayo tingkat teman-teman. Nah, ini mobil truk tangki warna kuning. Wow, lihat. Wow, ini kereta api train. Wih, lihat teman-teman. Wow, ini mobil jeep polisi teman-teman. It's very nice. Ada kuning-kuning hanyut. Wih, ikan Nemo. Wow, keren. Kita kumpulkan ya. Bus Tayo. Wah, kita dapat mainan banyak sekali ya. Mainan siapa ya teman-teman? Wow, ada kuning-kuning lagi. Wih, lihat. Ini cheetah teman-teman. Nice. Wadidaw, ada lagi. Wow, beko keruk pasir. Mantul. Wih, lihat. Wah, ada badak. Mainan siapa ya teman-teman? Pada hanyut. Nah, ada lagi teman-teman. Wih, lihat. Ini mobil Slender buat ngaspal jalan. Yay, ho 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 ho. Apakah masih ada ya? Wow, lihat teman-teman. Wih, train atau kereta api. Kita dapat banyak sekali ya.